Ito lang, round 7, round 7. Wag kumpiyansa, wag kumpiyansa. Pag nag-straight ka, lagyan mo ng hook. Ganyan. Nice one! Nice. Bantayan mo straight niya, bantayan mo straight niya. Sakto Yan, yun. bantayan mo straight. Sakto yung lag pagbagsak. Sorry yung idol. Yan, ganyan. Uppercut. Nakapag-upload tayo sa paper. Body shot! Yan. Isa pa! Ref! I-upper mo. I-upper mo yung kaliwa mo, i-upper. Jab, upper ha. Lagyan mo ng hook. Working you, ref! Boom! Diba? Buti nakikinig. Tama yun. Ulitin mo lang. Double jab, uppercut. Uppercut. Huwag lang kumpiyansa, panalo ka na. Double jab mo, double jab, uppercut. Lagyan ng hook. Huwag kumpiyansa. Jab, uppercut. Jab, uppercut. Yes, sige lang. Laruin mo lang. Laro ka lang dyan. Joke lang. Jab, upper hook. Nice. Ayun, sumuyok pa siya. Martin, jab, upper hook. Try mo. Jab, upper hook. I-upper mo. Pilitin kung ano. Namaya na. Upper hook. Nice! Isa pa! Tama yan. Lagyan mo ng hook palagi. Hook! Nice, defense. Kuha mo na yung laban, Yan. Stay sharp. Wala, enjoy lang. Nice. Han. Uppercut. Nice. Huwag mo na ibigay yung, Binay. Atas na. Huwag mo na ibigay. Atas na. Try mo lang.